बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दिव्यराज हाईकोर्ट के इतिहास 22 HCA नवदीथिना नंबर गजिया शरीत मजलिस पेशुनी मी मसे की दिग्रोश मजिस्ट्रेट कोर्ट का नंबर 17 CA इतिहास 22 एक नंबर अमूर निम्मा फगता में हिंगम नुजेगिंग अलिफ्ताल दिग्रोश काउंसिल इदारा के फरातों इस्तेनाफ करूँ अज़वारी अहमद को मच्छर अद्वा को तंग शरीफा मसले मी मसे में कुरे गिंदेवनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में दिल कॉन्लाइन को मी मसे के बैरना दिवेरे हाईकोर्ट फंडियार में थी भी दिवेरा जा हाईकोर्ट का मी बेंच को रियासत बहटने अरगन हाथी फिल्मी अदि बेंच को बैरना फंडियार ने की फंडियार उस्ताद अली समीर अदि फंडियार उस्ताद फातिमा फरीजा ए में फुर्तान मी मसे के बैरना फरातों बैरना हाइसिता अदि कुले डाकने तना आये को तारफ दे बोंगे देख मी अलिफ्ताल दिग्रोश काउंसिल इदारा शुक्रिया इस तरीका से अरगन इब्राहिम उस्मान अलिफ्ताल दिग्रोश काउंसिल रईस मैं वो अरगन वफी दिग्रोश काउंसिल इदारा शुक्रिया अरगन अहमद नाज़िम सत्तार दिग्रोश काउंसिल के फरातों वकील अरगन वफी का मालिक शुक्रिया अज़हरी अहमद के फरातों अस्सलाम वालेकुम अरगन अज़हरी अहमद इस्तियोना फरदुआ फरा अलिफ्ताल दिग्रोश अबहरी मंजिल एमे फुर्तान मसे के इस्तेनाफ करो फरातों इस्तेनाफ नुक्ता तक अदि लवाग मुशल वाल दे बस शुक्रिया इस्तेफांडियार मी मसले की दिग्रोश कोर्ट नेल्फावा वक्ती अमरे 27 जनवरी इतिहास एकावी होगा एगा बनफावानी मी दिग्रोश कोर्ट के नवार ऑब्लिक I7C ऑब्लिक इतिहास मार्क कॉल देवन मैं एबे लोग मैं स्क्रीन को नो फेने पूरे गिंदो विही अक्टोबर 2021 गजिया का शरीयत हुकुम कुरवेंदे नुत शरीयत फरात हेंगोत का अंगंदें अलिफ्ताल दिग्रोश काउंसिल के इदारा के 17 अक्टोबर 2021 के इलाना गा या एकुवा अलिफ्ताल दिग्रोश भंडार गोचंग इदे मिहुना पॉइंट दे उसूल मच्च बिना को नेरफावा यूलानु के दशुं अलिफ्ताल दिग्रोश भंडार को दुकुरमट्ट का कुरा एम्मे कंगं हुट्टालमा अरियतोल देकुनपुरी दिग्रोश काउंसिल के इदारा के मच्चशा मिकम का शामिल वा एम्मे फरात के मच्च अंगा अमूर कोफी में मी दिग्रोशु के भंडार को दुकुरुम के हुरिया कमे हुट्टुआ निरनो वक्ती अमूर या गुड़े को तुम इस्तेनाफ को फावा मसले भी मसले का मैगन को ते कारोन में हादर पॉइंट का मी इस्तेनाफ बिना को फा मियोती तेरेंग फुर्तम पॉइंट की इस्तेनाफ खुरा फरात दिबेन गिल्दुम नोत वक्ती अमूर के रद्वा फरात दिबेन गिल्दुमा में दुगा रिया कोफानो देवन पॉइंट की वक्ती अमूर के दे फरात के सिफत निकमा अलगन में पुना मसला तिनवना पॉइंट की मती मरहला कोर्ट तो कुम कोफा और हुकुम तक रिया नुको वक्ती अमूर निर्फावों दें हतरवन पॉइंट की बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बिल में नेती वक्ती अमूर निर्फावों मी हतर पॉइंट अलगन खुदासा को वाह रखा दाना अलगन फुर्तमा मी के फाकोलानी मी वक्ती अमर के देफरात के सिफत के मसला ए हाते पॉइंट दे देवन पॉइंट युगत का देवन नुक्ता है तो अलगन फाकोरन नुक्ता मी का अशे पॉइंट दे पॉइंट दे एक का अलगन में फाकोफा वाफादान वक्ती अमर के दे फरात मुशारफा वक्ती अमर के दे फॉर्म का बयान करनी अलिफ्ताल दिग्रोश काउंसिल के इदारा के यूलानु अलिफ्ताल दिग्रोश भंडार को दुकुरमा कोफावा यूलाना गुड़िगन कुरंगुरी एम्मेहा कंकं हुट्टुवं इदे कमा नवस मी दवा गुड़िगन 12 दिसंबर 2021 का ओयन अडोमगा दवा कुरा फरात वक्ती अमर के दे मुशारफा वायर मित्रनु का अलगन के मित्रनु कुशेंगे बे अज़हरी अहमद गोद होदमंट का फॉर्म मुशालाफा वनी 27 दिसंबर 2021 होगा अलगन में मिदन्नवा वाह के की वक्ती अमर अज़हरी अहमद एदिवटान ने वेरुगा 12 दिसंबर 2021 होगा अडुहों अति वक्ती अमर एरुगा अज़हरी अहमद फॉर्म मुशालाफे नोए गोद होदमंट का एकंग अलगन में साबित को दें सिटी काउंसिल की इदारा है सिटी फनवा सिटी के जवाब का काउंसिल में पुनफावानी 21 दिसंबर 2021 हमें वेस अज़हरी अहमद वक्ती गोति होदम के फॉर्म कुशाला फनवा कमा
වීම මි දවවාය ගොඩිගෙන් 12 ඩිසෙම්බර් 2021 गा on අඩෙහොම්ගා අස්හරි අහමද් වක්ති අමරකන් එදි කවුන්සිලුන් 2 ඩිසෙම්බර් 2021 गा නිරුඩ යුදාන් හුට්ටුමකන් එදුණු ඉරු එකන් ඒනා එකුරි එවස් හයිසියතේ නොත සිෆතෙන් නැතිකම අල්ගොන් මෙන් ගබෝ කුරණි යුදානුගා බුනා කංගම් හුට්ටුවන් එදෙවේනි ඒ යුදානුගා ශාමිල්වා මීහුන්න ඒ යුදානුගා ශාමිල්වා මීහුන්න කි ෆෝ මුෂාලාෆා මීහු වගුති අමරන් එදේ ෆරාත යුදාන් හුට්ටුවන් එදිපා වනි නිහාර ඔය ගොත පොයින්ට් සිස්ටම් කුරිය ගෙන්ගොස් ෆිනම විහි පොයින්ට් උනිවානති තදාරබ නුක්‍රවේ ගෙල්දුම් වානති කම වගුති අමර ෆෝම් ගා බයන් කොෆයි බොයි කම්මිහන් ඔයිංගිරු අස්හරි අහමද විහි පොයින්ට් නෝන් එම් පොයින්ට් වෙස් උනිවමගේ නොත ඉතුරුම්ගේ ඉහ්තිමාල් ඔන්නානි ඒනා ෆෝම් හුෂෙඩි නම වීම වගුති අමරුගා බයන් කුරා කංකමා ගොඩේ එවස් හුසූමතෙන් නේ ෆරාතක 2 ඩිසෙම්බර් 2021 ගා නිරු යුලානු හුට්ටුමක නේද වෙනකම අල්ගොන් මෙ ගබල් කරන්නේ මීග මෑගන ගොතෙක් අවුන් දෙන් මිරි හුජ්ජ දක්කාෆ එයි මී ඩොකියුමන්ට් හතරක් ගායවා ගොතුන් හයිකෝට් විද්‍යාසකාවේ දෙන් අෂෙක් ගසියාග මේ පුනනි දවවා කුර්මා දවවා රද්දු කුර්ම කි හැමේ ළමේ නැති හිතුරියා ගොතක කොරෙම ඔන්න කම නූංකම් වර සාෆ් කොන් එගේ එකම් ගා zamanuster ගායමෆා වකි හම්තක වසූතක වේ ඉන්තක මින්තක කණ්ඩේල්ෆා වේ මිගොතු තබී ශඛ්සුන් අධි ගානූන් ශඛ්සුන් දවවා කො දවවා රද්දු කුර්ම ගා ඉෆරාතක මස්ලහතයි ඒ දවවා කුර්මගේ ගානූනි හයිසියත් ඉෆරාතන් හම හගීගත් ගා වස් දිෆා වේතෝ බලංජේන කමුගා හයිකෝට් කුරිගා පුනෆා වේ මිගොතු අල්ගොන්ගේ ෆෘතම පොයින්ට් කි වගුති අමුරේ ka huttuwan edeveni waguti gotum kame kan hushalafa waguti gotum not daimi gotum noves ekam huttuwan hushalafa wanama ekamaku waguti amurak husha eri iruga adi ekam ga wahaka dekevena iru azhari ahmad waguti amura mi goti ge form council hushalafa nuwe ekan azhari ahmadas ihtira befa ve එහෙම වීම මිකමග මච්ච බලාෆා දෙන් සුප්‍රීම කෝර්ටුගේ ගසියාගේ දශුන් වගුති අමර නෙරෙන්ජේ උසූතක බදාරුග හිමායක් කරන්ජේ හග්ගේ ඔන්න කවක අල්ගොන් මෙ ගබූදන් නුකුරන් ඒ සිෆතුනේ මීහෙගේ හිමායක් කරන්ජේ හග්ගේ ඔන්නාන කමක අල්ගොන් මෙ නුෆෙනේ දෙන් තිමන කමක මෙයති කුරිමත් වේදාන තදාරක nuwe nurakkaden otto belum mikamuga algon mi fahakurani waqtiyamana edeir onnenje he timmana shartaki ekamga vies 2 December ge yudan huttuwan edifawani miharo ekgota point system kuriya gosfinama v point univanati azhari ahmadak tadarak nudbe gellum libenakama den bahuske beenuma azhari ahmad ki baga sifatu no haysiyat oikkama ena form ushaynama v point unuwegen ena mifar goth nudunu kamga vies ei tadarak nukunay war geldumekkama sabit wakarenne ei algon men mushalafa wa gazi document hayek miwa azhari ahmad filmiha milkufa wa deben kiya goti ge debakol ebba azhari ahmad ge dari alifta digrush faza ayan bin adam ahmadan hiban difave adi migot mihar hoti debenne kiya goti ge namuga alifta digrush goti ge digurashun goti registry kofa e azhari ahmad ge dari fulaka enage alifta digrush asari ge ibrahim asil ge macha egoti registry kofa miwani ehmima egotum balarios tadarukunu kro egeldume libe karenne azhari ahmad kan ei enage darifulu ge maccan ena goche eba ove alifta digrush faza ayan bin adam ahmad ki dawa kura azhari ahmad ge dariye vima ena ki ban azhari ahmad goti vartawane adi mi goti ayan ahmad badal kuri iruga document hayga eva gaziya ga hatarwa nuktaga khanda edigen azhari ahmad mi muamalata med ruhun difa eba owe ekam ga wanama ruhun difa goti badal kurang goti darifula badal kofa ege fahum dawa kofa miwani enaya goche dibuge efiskara ihtimal nekkama ei algon men gabul kura gotga munin tedennu ei ayan bin ahmad adam ahmad baligum mofo ena goti ena vikkadan visnikam ga vies adi ena hiban dinkam ga vies emiya shariya gotum badanje emihun dirulene ehenteren hamajifa onnanje migotugo matin azhari ahmad himaya dibifa ebave ene goche enage dalig faratum
එහෙන්කම් ගානම ඒන V point ගෙල්ලිගෙන් ගෝති නුදිබුනීම ඒක සවපුන් දැන් දුවහකොස් ගෝච්ච නුදිබේනකම ඒන මග්මතිවානකම දවාග මොනෆා වාතිවේ එයි තදාරක් නුදිබේ ගෙදුමෙන් නුවානකම අල්ගොන් මෙන් ගබූල් කුරණි දැන් එමස්සලේකි මිහාර අල්ගොන් මෙදන්නවා මස්සලේකි බොඩක් මවුදුයි ගොතුම් දක්කන් ජෙහෙ වාහක ඒගස් අල්ගොන් මෙ හැමේකට මීග මි ෆාහ කොල්ල බේනු වණි දෙගොතුම් ගොතුක බෙලිකම් ගාවියස් අසරි අහමද් යක සිෆතෙන් නැතේ අදි තදාරක් නුබේ ගෙදුමෙන් විවේකෂෙන් නැතේ දැන් අල්ගොන් මෙ මි ෆාහ කොල්ලනි මිගොතුම් බදායරුග වගුති අමුරු නෙරිෆා ඔය හිරුග වගුති අමුරුගේ අවවන පොයින්ටුග ගෑගනක මුඩි මවුදුයි දවවාගේ හුකුම් වෙස් දිගුරශ කෝටුම් ලියුබාෆයි බෝවේ එහෙමම එක්ගොතක බදාර අල්ගොන් මි මස්සලාග දැන් හුකුම් අන්නාන ගොවිස් එබ ඉගේ මි වගුති අමුරු ඒවස් අල්ගොන් මෙන් හම මි මිකමුග මි තදාරකුම් පුලවේ ගෙල්දුම්ගේ තෙරෙන් ෆාහ කොල්ලන් ජෙහෙ කමෙක් මිකමුගා හුරි දුරාලා හුකුමෙවස් කුරේෆ වාකමක් අල්ගොන් මෙන්න ගබූල් කුරෙවෙනි එහෙම දැන් තිම්මන කමක balance of එමෙ ෆහු කමක මේ balance of convenience බලාරුගා අල්ගොන් මේ ෆාහ කොෆා මියති සුප්‍රීම් කෝර්ටුගේ ගසියාෙන් ඒ දෙෆරාත ලිබෙන ගෙල්දුම් වෙස් එබ හෝදන් ජෙහෙ මිගොතුන් අල්ගොන්ගේ දිග්‍රශ කවුන්සිල්ගේ ෆරාතුන් වගුති අමුරු නිර්මා ගොඩිගෙන් දිග්‍රශගේ කවුන්සිලරා දිග්‍රශගේ රයිතුන්න ලිබේ ගෙල්දුමා නුතරමස්කමගේ වාහක ඒන කියා දෙවම අල්ගොන් මෙන් එතෙන් මිදෙන් අල්ගොන් මෙන් නිමාමුන් අල්ගොන් මෙන් මි එදෙනි ඉස්ව බෑන්කරන සදුත්තක ඒගොතුමුති මුරුමුන් අලෆ්තා දිග්‍රශ මෙජිස්ට්‍රේට් කෝර්ටුව හිඟමුන්දා ඒ කෝර්ටුගේ नंबर नवार ऑब्लिक I7C ऑब्लिक 2011 गाजिया को एकोट निर्फा वक्ति अमर बातिल कुर्मा हाई कोर्ट खंडाला देवम शुक्रिया दे आगन एदें दिग्रश काउंसिल गे राइस वाहक देकम फुर्सत देवम शुक्रिया शुक्रिया इज्जत गाई आगन में मी दिग्रश कोर्ट में नेरुन अमर को दिग्रश काउंसिल ali digrosh rayitunna barbodo gellume wegen goswa kan algon paha kollum benume ei haidiha hai goti algon men dukuran nimma pabumako ei digrosho hama haidiha hai paratika dibene gewolkan tabko engin nati ani den eya komi haidiha hai paranota ambulance gine parataka mi gulun onnanekam algon men gabul kurani council ege iturun council गे मसकेत्तक बस शेड्यूल बस मी आयक बदल तक गेन्न जही अळगन मेन्न मसके कुरुम तकोडे उंदगु तक वसे बहुरी मी हुकुमायक එහෙම අळगन मेन काउंसिल बस तंकोडे मीग उंदगु तक एंगे बहुरी अदि मीगे तुरंग एमे बोड गेल्लुमणनी रय्यतुन नकं अळगन पा कोल्लम बेनु शुक्रिया දෙමෙ දිගුෂ් කොන්සුලුන්ගේ දෙකිවාතක ෆහෝ මෙවනේ එදේ කොතේ කවත විසනක් කරව කරatu අරවල් මේ එදේ ගොතකි වක්ති අමුර බාතිල් කොල් शुक्रिया අසය කිස්තන රද්දව කරatu චරිත මල්දියුග ෆාකුන් බෙන් ෆාකන් කපාකොල් ලබ शुक्रिया इज्जत रईस फंडियार आदि फंडियार अलगन हुशाला फेवा जवाब फोमगे हिमेने अनुकुता तंग हुलासा को दन्नवालो तो मी बलनी निगतुंग इस्तियोना फोमगे हाते पॉइंट एक तफसीलगा अशे पॉइंट एक के एवन नंबर के बयान को फवा फदाइन दशकोट के दवा रद्दुवा अलिफ्ता दिग्रश काउंसिल के इदाराया ए अमर नेरुम के सबबु लिबेन गेल्लुमें अलिफ्ता दिग्रश काउंसिल के इदारा के फरातु हुशाला फनुए එහින් කමුන් ශරීයතුන් එකම රියායක් කුරවෙන් කමක නුදෙක දෙන් ඉස්තියුනා ෆෝම් ගේ 7.1 ගේ තෆ්සීල් गा 8.1 ගේ දේවන නම්බර් ගේ බයන් කොපවා ෆදයින් අලුගಂಡ ලිබේන ගෙල්ලුමෙ කමගේ දශකෝටන් අලුගಂಡ හුෂාලා පයිවා සබබකි පොයින්ට් ලිබු උසූලුන්
point libum usul ke dashun goti libeni madwegin 50 point libe farait ke kam ke bayan ko fawair ganuna hilaf e point ke sababun bihi point unive goti libum ke sharatu furihama nuvum ke sababun goti libum mahrum ei mifahar du koran hamaje faya goti libum mahrum wa wahak alifta dikurashum bin hus nuwi kamaku adi mustaqbal ke goti dinnamaves ei kon irakum waane kamek kamen nenge ati rashge abadi ke bod bayaka goti libiken daani ha gina goti taken ei haiddiya hay goti digurashun du kurma nimma fawair mustaqbal ga aluganda goti libumuge ihtimalen ote ebune mifahar goti libumun aluganda mahrum kofinama aluganda libene gellum wazam ves nukurevene ekamuge tafsil kota hushala fawani ehenkam mi masala hushayre dashu kotage hingamun daniko goti dukor nimmalai finama adi kotun e point dinumge usul batil kon nimma finama e batil kurman aluganda himanaigen alun goti dinumge ijraat furihama kurumge fursatenne adi aluganda wakin goti libuman usulevves nei adi e halatuge goti libun farait takun gochan invest ko nuata milk verikam badal kurmuge kankan hinga fawanama e goti libun farait takge atun goti atula atun point dinuma fo goti hawal kureveka vis nonnane ehenkamu mives mi waguti amuru nuneri kuriya gosfinama kurimatiwun gang halatekkamu mi waguti amuru nerumuge muhimmukam bodovegen dakamat deke tinen istiuna form ge 7.1 ge tafsil ga 8.1 ge timwana number ge bayan ko faiwa fadain council ge muamale tan huttuwa council ge hinguma be kankam ge matcha kotun ge nimma wani enimamge sababu muli rayyitunna gellum waanama kamuge bayan ko faiwa kurmaki hamaje gotek kamuge nu deke council ge nimumge sabun eme faradakan namaves nuhaggun gellume libenama council ge nimum badal kurma edumuge hakku nuhaggun gelluma faratan onnan jehen ehen nuwanama council takun najais gotuga council lang ihtiyar nulibe gota kankanko councilum beenumwa bayaka gellumwa gota kankar nimmala ekamage sababu muli rayyutunna gellume nulibene kamage bune gaanuna hilaf nimun takun rekumuge doru huluwigen daane hatere istiuna form ge 7.1 ge tafsil ge 8.2 ge 8.2.2.1 wana number ge bayan ko faiwani waguti amuran alugand 85 wani ekamage evs haisiyaten adi sifaten netikama sababek kamuge bayan kurani waguti amuran eduniru goti hodaman alugand form hushala fainumu alif dadigor council ge faratun alugand batil kuran edifaiwa point himanage mige kurin goti dinuman yulan kurmum mes alugand wani alif dadigor magistrate court e point batil kurman edi masala hushala adi e masalaya guligen mes waguti amurakan alugand edifawani e gaziya hushayli fai wanikon alif dadigor council ge idaren e yulan batil kurmum masala nimuni ehen ekan emagun hingafa wanikon alif dadigor council ge idarain alum point dinumge usul ekulawala hiyalan huluwalir e point himanaygen point dinumge usul ekulawa fawati ekamge shakwa alugand hushala fawane efo e point uniko alung yulan kurmafo mihar miwek gota badalkon e point himanaygen ege fahoge tarihegga alif dadigor council lang yulan kurmayek e point batil kurman alugand kotan hushaheli aluganda mimassala kotan hushahelir goti hoduma form hushaheluma yulane nukure mimassala kotan hushaheli balai ganifai waniko gochan eduma councilun yulan kurma ekves alugandu ekam hutuman edi waguti amurakan eduni ehen kamun alugandu waguti amuran edunir alugandu gochan ede form hushala fe nuumaki alugandu ge sifatu nekkamge balane hamai ekkamakan alugandu gabule nukura alugandaki mimassalage ettake duwa council city hushala adi kurimves court medveruko mikan hallu kurma masekke kuri mihe council takun kura mifada yulan taka guligen dawwa kurmuge hakku yulan nispaiwa komme faratakan onnan jehen adi alif da digosh council ge idaren ko faiwa e yulana guligen councilun di faiwa muddatige terege alugandu wani council idaraya gochan ede form hushala ehen namas ei waguti amuran edumuge fahoge tariheg
فهين استيونا فوم ಗೆ 10.2 ಗೆ ತಫ್ಸೀಲ್ ಗ 8.2 ಗೆ 8.2 ವನ ನಂಬರ್ ಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊ ಫೈವಣಿ ವಗುತಿ ಅಮುರಂ ಅಳುಗಂಡು ಎದಿಫಾವಣಿ ಹಿಮಾಯ ಕುರಂಜೆ ಹಗ್ಗೆ ನೆತಿಕಮ ಎಗೊತುಂ ವಗುತಿ ಅಮುರಂ ಎದುನು ಫೋಮ್ ಗೆ ಅಳುಗಂಡು ಎದಿಫೈವಣಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿನಮಗೆ ಉಸೂಲ್ ಗೆ ಹಿಮಣಾ ಫೈವಾ ಗಾನುನಾ ಹಿಲಾಫ್ ಮಾದ್ದಾ ಕಿ ಕೊಬಾಕನ್ ಸಾಫ್ ಕೊ ದೀಫೈ ನುವಾಕಮ ವಗುತಿ ಅಮುರಕಿ ಮೌಲೂಯಿ ಮಸ್ಸಲೆಯೆನ್ ಒವೆ ಎ ಮಸ್ಸಲ ನಿಮುಮ್ಗೆ ಕುರಿನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂವೆಸ್ ವಗುತಿ ಹಲ್ಲೆ ಬೇಣುಂವಾ ಹಾಲತುಗೆ ಹುಷಾಳಂಜೆ ಹುಷಾಳೆಮ ಕಮುಗ ವಾತಿ ವಿಮಸ್ಸಲೆಗೆ ಮೌಲೂಯಿ ಫೋಮ್ಗೆ ಅದಿ ಮಸ್ಸಲೆಗೆ ಅಡುವೆ ಹುಂತ ಹೊಗೆವೆಸ್ ಅಳುಗಂಡು ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಗಾನುನಿ ಹಿಲಾಫ್ ಮಾದ್ದಾ ತಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕನ್ ಸಾಫ್ ಕೊ ದೀಫಾ Masaya gistuna me raddo operatum. Almenda meedo me gadi leaf moti bahar jahande. De masaya gimene diunte ki defrate sam leafuri diunte ke jawab form ki sam defrate balu kore fe diyo me. Ehme akura ham diyum going eche ham balu agin ki umo baluga. Me hulasa gotega me muhim kante tafakul de fe me gadi ke terega masaya gadu ni malum fasaya veganda. ಹುಲಾಸಾ ಗೊತೆಗ್ಗೆ ಫಹಕ್ ಕುರಂಗತಿ ಬಯಾನ್ಗೆ ವಾ ನುಕುತಾತ ರಿಯಾಯತ್ ದಶಕೋಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮುಮತ್ ತಾಯಿದು ಕುರು ಶುಕ್ರಿಯ Mega me Yulan ge muddati ki kovat me konduk to me Yulan ge tarikh to bidal me Digros council ke barato istirgazi Dignos Council usul ei goti bandar got dukren usul ge yulan kuri saada October 2021 huga ege fahum dawa istunaf libe faratum dawa kuri lihi October 2021 huga den got yulanuga wagotuge matin goti gocha form ushalan pulwadewni de December 2021 huga den goti ge form ge muhulat form ushalan ge muhulat hamavi de January 2022 huga dawa istunaf radwa faratum form ushala fa wani ashavis December 2021 huga ei mige chronology eki me de January 2022 hoga me muddat hamani asha December 2021 hoga form ushala fani de me waqti amurga me masada ushala fani kongeroguto waqti amuruge masala kusheli masala ge aduhe moti 12 December 2021 hoga ege fahun waqti amur nirifa miwani January 27 January 2022 hoga me isna brado azhari ahmad ke barato bidal me dashukota me ushali masada ga mawdui ge terega edifoti konkameto අඹිමීහා පිරිමීහාය ගෝචල් ලිබි දූ කොල්ලා ෆයිවානම විහි පොයින්ට් උනි කුරන් ඔයි මාද්දා බාතිල් කුරන් ad masaga me demme mikron swalt ka guligen bes adi
مساء استنا فرادوي فراتون دكي واتكاوس غوليجين مي جواب دينو مشا دي فاو فرصه دينو متكا مساء استنا كورا فرات فرصه داروا ميد بارجه راول من جه مي ادون نيمالن ඉතුරු අඩවන් තක සෙබෝරි එනක මියදුගේ ෂෙඩියුල් එකේ හගීගතුක වර busy schedule de moti 26 masdenge betawl kure ad embe kurigen gosteva me alifta digosh council idara farat شكرا استري فانديار algon denne fadande dawa istuna libe faratun vidaluje ena dawa kuriruge o yulane nukure mi goti ge kantatto gocha mushewul yulane nukura kama ka algon me fahakuran utai ki ena dawa kofa ova yulan kuri fahum waguti amurakan ena husheyuruga ena oti form hushanale gocha edi gocha ge form husheli waguti amuruge form husheyuluma fahu ege aduhunta vis dinuna fahu muhula thamwan em dedu have fahu wa em algon munge wahake ki corona ji balayaruga haisiyatu nete waguti amuraka edumuge den devanakama algon me fahakurani me magan gotegga dawa libe faratu le vidalwani mi council ge idara liben geldume nete sabit ko dife algon menge wahke ki council ge idara kanu rayitunna libena geldume ke e haddiya hak goti miuna den ovwa e huriha goche balance of convenience nubala hamekani emme mi hegge maslahata taka uttuwadumaki community ya mujtama libene geldumeke geldum libimunne mitani den algon me faha kolla mi masala nimigen dairuga misalaka dawa istin of libe farata working got dinuma nota working badale dinuma ves engidana ekamko muli huriha emmenge maslahat himene kamegga muli rashuge huriha gotige evves kamen nukurma waqtiyamur nirmaki insaf nukama algon me faha korani ei magan gotegga den algon me benwani bi istina ko fawa waqtiyamur batil ko debma shukriya مساء استنا فرادو فرات فورس dekki wahakataw ke raddu liyumun dei faywane kama gabul kura algonde edeni alifta dikosh magistrate court on nerfaiwa number 17CA/2022/I waguti amur batil kurane thane nekkamge kandala mi masala nimmawa devu shukriya izzat isfandiya radi fandiyaru me massaga me dirasa kuru muthrein fandiyaru suwade itura nennama degun adumuga sharika me massaga itire gote karani mana me massaga adonta me saw me mani basla